BenQ Zowie XL2566X Plus je monitor namenjen 100% za e-sportiste. Odnosno za sve one koji se tako osjećaju. Bukvalno me shvatite, sve je podređeno tome. 100% optimizacija, a vidjet ćete i zašto. Inače, ovaj monitor ima osvežavanje od čak 400 Hz. Pa da ne tupimo mnogo. CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Međutim, obezbedili smo i dodatni popust za sve članove X komune, to jest za vas sekiraše. Primjera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 11 OEM ključ. Sa X kodom Office 2016 Professional Plus paket kupit ćete po ceni od svega $30. A sada, vratimo se nazad na video. Naime, kada govorimo o Zowie XL2566X Plus gaming monitoru, govorimo pre svega o monitoru čija je dijagonala 24,5 inča u odnosu 16:9, uz očekivanu rezoluciju od 1920 x 1080 piksela, pri osvežavanju koje sam spomenuo od čak 400 Hz. Izbor panela je pao na TM panel, tačnije Fast 10 varijantu, koja u saradnji sa DYAC2 tehnologijom nudi oštriju sliku dok igrate naslove poput CS2, Doom, Valorant i slično. To jest, motion blur je sveden bukvalno na minimum, iskreno ja ga nisam primetio. U primjeru na Zowie BenQ sajtu je to najplastičnije objašnjeno, pa pogledajte to obavezno, u opisu pronađite link. Ukratko, TM panel sam po sebi je jednostavno jako brz, a DYAC2 tehnologija uklanja one napadne kadrove nakon brzih pokreta, što je naravno izuzetno bitno u FPS igrama. I ovo stvarno možemo da potvrdimo jer smo prilikom igranja CS2, Doom Eternal naslova i slično imali utisak da je sve izuzetno glatko i oštro, te da nema duhova. Međutim, to smo iskreno i očekivali od Zowie monitora, čak i stariji modeli su to jako dobro radili, a ovaj to radi još bolje. Na kraju dana postoji dobar razlog zašto je ovo go-to brand za veliku većinu e-sport profesionalaca, te zašto na turnirima vidimo ovaj monitor i slično. Ali vratit ćemo se na merenje jako brzo. Hajde sada pogledamo šta sve dolazi u propratnom paketu. Pre svega, S-Switch, odnosno daljinski upravljač na kablu, uz pomoć kojeg lako upravljate željenim modom rada ekrana, palite predefinisane ili custom profile i slično. DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, kao i strujni kabel, te stalak i vrat. A kada smo kod njih, poprilično su izdržljivi i drže monitor stabilnim, dok u vratu postoje otvori kroz koje možete provući kablove i tako napraviti uredan radni prostor, odnosno uredan gaming prostor. Takođe, za svaku pohvalu je što pri samom dnu vrata imamo i obeležene podeoke za koliko možete rotirati monitor, a isto to imamo i u samom vratu monitora. Ovo je izuzetno bitna stavka za e-sportiste, jer ćete na taj način uvijek moći da zapamtite vaša ergonomska podešavanja, pa čak i ako sedne saborac za vaš računar, odnosno vaš setup, ili vi sednete za njegov, nebitno je. Ovo je takođe bitno i u e-sport kampovima, gde obično vas sačeka taj neki monitor i taj neki računar, a vi zapravo nosite vašu tastaturu, vaš miš, dok zna se, Zowie je najčešće na tom nekom e-sport takmičenju, pa će vas i u samom kampu sačekati takav neki setup. Dalje, kada pričamo o ergonomiji, monitor se može okretati u svim bitnim e-sport pravcima, da se tako izrazim, a vrhunsku e-sport ergonomiju upotpunjuje ručka za nošenje monitora, kao i integrisani stalak za slušalice. Sama instalacija je više nego jednostavna, spojite stalak sa vratom monitora i dobro ga zaključate šrafcigerom ili ga možete ručno ušrafiti. Inače, baza monitora ima izuzetno male dimenzije i takvog je oblika da ne smeta tastaturi i mišu, to jest možete dosta da i priđete, što i sportisti i tekako znaju da cene. Takođe, uz sam monitor dolaze i zasloni koje možete postaviti sa leve ili desne strane monitora bez alata, ali ih i pomerati po želji, a ako moramo da vam objašnjavamo čemu služe ovi zasloni, onda nikada niste bili na LAN partiji. Ok, nikada niste bili, ne osuđujemo, mislim pravo šteta, ali ne osuđujemo. Jednostavno sedite pored vašeg protivnika i taj zaslon će, protivniku da omogući da ne vidite njegov ekran ili da on ne vidi vaš. Kada pričamo o konektivnosti Zowie XL2566X Plus monitora, imamo jedan DisplayPort 1.4 i čak 3 HDMI 2.0 porta, kao i jack za slušalice. Kretanje kroz meni se obavlja putem 5-wave tastera na levoj strani uz dodatne tastere i sam meni je više nego intuitivan i brz, odnosno munjevito je brz, ali opet naglašavamo, 10 puta je lakše kretati se kroz meni putem S-Switch daljinskog upravljača, koji bukvalno možete na stolu da pozicionirate
tik uz levu ili desnu šaku kako biste brzo promenili profil i slično, pa čak i u toku same partije. Naša merenja su pokazala input lag od 25,4 milisekunde, a treba naglasiti da smo mi merenja vršili u okviru Full HD rezolucije u 60 Hz usled limitacije našeg test uređaja. Ali nam je ova vrednost jako bitna. A zašto? Kako osvežavanje raste, koji u ovom slučaju veće za skoro 7 puta, tako se i smanjuje input lag koji kod ovog monitora iznosi oko realnih 3,5 milisekundi. Inače, sve ispod 8 milisekundi, gde ne mislimo na gray to gray odziv koji vidite na kutijama gde piše 1 milisekunda i slično, već na full colorni, se smatra vrhunskim rezultatom za e-sport monitor. Tako da je Zowie XL2566X Plus položio sa najvećom mogućom ocenom. Prilikom merenja vrednosti konstantnog osvetljenja samog displeja uz pomoć kolorimetra, Zowie XL2566X je prikazao oko 360 niti, dok je delta iznosio fantastičnih 0,5 nakon kalibracije. Sada, da neko pogrešno ne protumači ovu vrednost i pomisli da se ovaj monitor može koristiti u profesionalne svrhe kolorne obrade, može, ali je jako glupo jer je ipak reč o samo osmobitnoj matrici. Međutim, Zowie XL2566X Plus ima stvarno odličan kolorit za jedan TN plus film panel. Verovatno je najbolji koji smo ikada videli. Tako da će i casual gaming gde je kolorit ipak bitan biti uživanje na ovom modelu. Inače, ovaj monitor nudi kolornu pokrivenost do 98% sRGB standarda, a mi smo izmerili 75% pokrivenosti Adobe RGB, odnosno 80% pokrivenosti DCI P3 standarda, što je opet naglašavamo odlično za jedan TN plus film panel, koji se naravno implementira u e-sport monitore pre svega zbog svog niskog odziva. U kombinaciji sa brojnim gaming tehnologijama koji su postale u neku ruku lična karta Zowie gaming monitora, vrlo lako ćete se razmaziti prilikom gaminga. Tu su Black Equalizer koji će vam poslužiti kao legalan cheat kako biste primetili tamnije površine na mapi, a samim tim i protivnika, Low Blue Light koji vam čuva oči i kako biste mogli da imate duže gaming sesije bez glavobolje, a kasnije laganije da zaspite, kao i Gamma i Color Vibrance. Jednostavno, ako se poigrate sa svim tim podešavanjima, dobit ćete savršeno optimizovanu scenu za tu neku vašu igru i taj neki vaš scenario korišćenja. Na kraju dana rekli smo na početku recenzije i red je da to sada ponovimo, da je ovo 100% optimizovan monitor za e-sport. I to je zaista tako. Ali kao takav, ovaj monitor će samo odgovarati i sportistima. Predlažemo vam da pogledate recenziju AMD RX 9070 grafičkih karti, u opisu pronađite link, jer je vrlo lako zamisliti taj model u kombinaciji sa ovim monitorom. Zato što ćete sve vreme imati debelo preko 400 FPS-a, a samim tim imati perfektno brz i oštar prikaz za vreme sportskih nadmetanja. Zowie XL2566X Plus nije pristupačan monitor, ali nije ni za svakoga. Ali ti, za koje jeste projektovan, ne pitaju koliko košta, nego gde ima da se kupi. Pa, manje više svaka opremljenija računarska radnja širom Balkana ga ima na svom stanju. Bilo kako bilo, ima našu toplu preporuku ako se prepoznajete u svim tehnologijama i vrednostima koje ovaj monitor pruža u praksi. Što se tiče X priznanja, zavredno je duplu Advanced Design značku zbog svoje perfektne, usko specijalizovanosti. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu, recenziju, šta god to bilo. Ćao se!